Pozdrav i dobrodošli u još jedan video. U ovom videu ćemo pričati o 5G filamentu, jednom od najpopularnijih filamenata na tržištu. Ukoliko želite znati sve o 5G-u, o postavkama temperature te kako doći do savršenog printa, ovaj video je pravi video za vas. Nije bitno da li ste početnik ili imate iskustva u 3D printanju, svakako ćete pronaći korisne informacije u ovom videu. Za sve one koji su novi na ovom kanalu, pretplatite se i stisnite zvonce kako biste bili u toku sa narednim videima, a mi prelazimo na 5G. 5G je termoplastičan materijal koji ima nekoliko nevjerovatnih svojstava koji ga čine popularnim za 3D printanje. 5G je kombinacija najboljeg od oba svijeta, fleksibilnosti i snage, čvršći od PLA, ali i dalje lakši za rad nego ABS. Osim toga, 5G je otporan na kemikalije i vlagu, što ga čini savršenim za funkcionalne printeve. Idealan je za vanjske aplikacije, dijelove koji trebaju izdržati habanje, a odličan je za proizvode koji će dolaziti u kontakt s hranom ako koristite odgovarajući 5G koji je siguran za hranu. 5G može biti poluprovidan, što znači da s njim možete raditi stvarno cool i kreativne projekte. Ako volite raditi estetske objekte, ovo je pravi materijal za vas. Ako se pitate zašto biste trebali odabrati 5G kao svoj sljedeći filament, evo nekoliko prednosti. Prva prednost je izdržljivost i fleksibilnost, dakle jedna savršena kombinacija fleksibilnosti i tvrdoće zapravo. Nije lomljiv kao PLA i bolje podnosi habanje. Dakle, posebno ako radite neke funkcionalne dijelove, 5G je savršen izbor za to. Sljedeća stavka je otpornost na vlagu i recimo kemikalije, dakle otporan je na vodu, tako i na neke agresivnije kemikalije, dakle ako trebate printati neku posudu recimo sa nekim hemijskim supstancama, savršen materijal za takvo što. I kao najbitnija zadnja stavka, to je da se manje skuplja nego ABS, tako da po pitanju 5G-a možete biti malo sretni tijekom printa jer se neće toliko odljepljivati od podloge i držat će do kraja printa, tako da možete mirno spavati. 5G je poznat po tome što može ostaviti sitne niti između dijelova modela. Da biste to smanjili, povećajte postavke retrakcije, to jest povlačenja filamenta. Smanjite temperaturu ekstruzije i isprobajte nižu brzinu printanja. 5G se obično printa na temperaturama između 220 i 250 stupnjeva, morat ćete malo eksperimentirati, ali pazite da ne pregrijete filament jer će započeti stringing. Ako vam se čini da prvi sloj ne prijanja kako treba, pokušajte s malo nižom brzinom prvog sloja i uvjerite se da je podloga čista. Povremeno, malo ljepla ili maglica s lakom za kosu može biti od velike pomoći. Ako se vaš prvi print deformira ili diže s podloge, povećajte temperaturu podloge ili koristite zaštitne ograde, brims ili rafts, kako bi se donji dio stabilno zalijepio. 5G se također može printati direktno na staklu, u sloj ljepila, naravno ili na PI podlogama. Jedna stvar koju morate imati na umu je da 5G može toliko dobro prijanjati za staklo da je potrebno paziti prilikom skidanja kako ne biste oštetili podlogu. Zbog svoje tendencije skupljanja, 5G ne voli nagla hlađenja. Držite ventilator uvijek na 30 do 40% snage ili isključite ventilatore skroz u prva dva lera printanja kao što ja to radim i također da osiguram malo bolje prijanjanje za ploču. Izbjegavajte također prekomjernu kompresiju prvog sloja ili takozvani Z offset, ne nabijajte previše nosnicu u krevet, zato što je to ipak 5G i bit će jako teško da se odstrani iz kreveta. Redovno održavajte svoj printer, također 5G ima tendenciju ostavljanja, ajmo reći, tragova u mlaznici, voli se zapeć, tako da kažemo, unutar. Preporučujem da se redovno čiste mlaznice kako bi se spriječila začepljenja, klogovanja i tako dalje. Ja iskreno koristim 5G jako puno, sa njim printam isključivo neke funkcionalne stvari i dijelove i mimo svega što sam rekao u videu, podešavanja temperature, podešavanja kreveta, ja umjesto spreja za kosu ili 3D laka za 5G printanje ABS-a isključivo koristim Gitekove
ljepila, dakle kad radim s PETG-om ili s ABS-om, ploču obavezno namažem sa Gitekovim ljepilom, dok za printanje PLA koristim 3D lak ili čak obični lak za kosu. Više preferiram obični lak za kosu iz razloga jer se još manje lijepi, još manje mi oštećuje ploču, tako da lak za kosu je moj prvi izbor. Ljudi obično kažu, ne, s PETG-em se može printati, ali PETG ne može lijepo da izgleda, zato što je tvrđi materijal, vide se lairlines i tako dalje. Evo da i te mitove razuvjerimo, ne postoje lairlinesi, apsolutno nigdje. Pozdrav za ove što ne znaju. I za kraj ovog videa želim da vam pokažem naš novi model, to je stalak za olovke kao alienska glava koja kapa. Jako interesantno, mada moram popraviti ove kapljice, moram malo deblje napraviti. Nadam se da ste kroz ovaj video naučili ponešto o PETG-u i kako započeti printati s PETG-om. Od podešavanja temperatura do onoga na što trebate zapravo pripaziti. Znači, svaki mogu izvući neke informacije. Vama puno hvala. Ako vas zanima i dalje ovaj content, lajkujte, subscribeajte se, upalite zvonce i obavezno ostavite komentar. Volio bi doći do 500 pretplatnika što prije, ako je to ikako moguće. Uživajte u printanju i pozdrav!